Everyone, my name is Dick Juan Valentino. So in this video, I'm going to interpret the YouTube video entitled Kobe Bryant Motivational Video from YouTube channel Alpha Mentors into Bahasa Indonesia. So let's get started. My name is Kobe Bryant. Halo semuanya, nama saya Kobe Bryant. 17 years old. I wasn't invited to parties or friendly gatherings on the weekend. Saat usia 17 tahun, saya tidak diundang ke pesta ataupun acara kumpul-kumpul yang ramah pada akhir pekan. So on Fridays and Saturdays, I would go in my rec room with my basketball and basically dribble myself to sleep. Jadi setiap hari Jumat dan Sabtu saya akan pergi ke ruang latihan saya dengan bola basket saya. Dan pada dasarnya mendribble bola hingga saya tertidur. And I think that was the best thing that could have ever happened to me. Dan menurut saya, itu adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi pada saya. As during those lonely hours in the rec room, I discovered the hunger, the motivation, and the desire to be the best possible basketball player that I could be. Karena selama berjam-jam di ruang latihan, saya menemukan rasa lapar, motivasi, dan keinginan untuk menjadi pemain basket yang terbaik. If I just played a great basketball game, had 40 points or whatever, Jika saat itu saya baru saja bermain basket dengan sangat baik, mencetak 40 poin atau apapun, I'm getting all this positive feedback from people who are at the game. My head's swelling up and everything. saya pasti mendapatkan banyak umpan balik yang positif dari orang-orang yang hadir di pertandingan saat itu. Dan mungkin sampai-sampai kepala saya terasa membesar dan segala macam. My parents would be the first people to tell me, hey, look, played a great game. Orang tua saya akan menjadi orang pertama yang mengatakan kepada saya, "Hey, lihat, kamu bermain dengan sangat baik hari ini." There's no need for your head to get all big. Jadi kamu tidak perlu merasa besar kepala. No need for you to get cocky and think that the world owes you something. Jadi kamu tidak perlu merasa sombong ataupun berpikir bahwa dunia berhutang sesuatu padamu. But at the same time, when things are going bad, Tetapi pada saat yang sama, ketika keadaan buruk ataupun keadaan memang sedang memburuk, come up to me and say, hey, there's another day, the sun will come out tomorrow. mereka pasti akan mendekati saya dan berkata, "Hey, kamu tahu kan masih ada hari lain? Matahari pasti akan terbit di esok hari." Time for you to move on and go for bigger sights, set some bigger goals. Sudah waktunya bagi kamu untuk melangkah maju dan mengejar tujuan yang semakin besar. Tetapkan beberapa tujuan maupun tujuan yang lebih besar. We were playing against the Lakers, Tom, and we were out here in LA. Jadi kami saat itu sedang bertanding melawan Lakers toh, dan kami saat itu berada di sini, di LA. Always try to outwork people, right? That's just how I made my mark. So the game was at 7. Jadi kamu tahu kan, aku selalu berusaha bekerja lebih keras dari orang lain. Itulah cara aku membuktikan diri. I was like, you know what? I'm gonna come to the Staples Center because we're playing. This is when the Lakers had Kobe and Shaq. Okay, this is. Jadi pertandingan saat itu dimulai pukul 7 dan saya berpikir, tahu nggak, aku akan pergi ke Staples Center karena kita saat itu akan bertanding melawan Lakers. Dan saat itu, ini saat Lakers masih punya Kobe dan Shaq kan. This is like the championship Lakers.
Dan saat itu sepertinya kami menganggap bahwa tim Lakers yang akan menjadi juaranya. So, I'm going to get there at 3 o'clock, and I want to make sure I make 400 made shots. Jadi rasanya saat itu seperti saya akan sampai di sana pukul 3 dan saya akan pasti memastikan saya bisa membuat 400 tembakan. Before I go back into the room, and then I sit in the sauna and I get ready for the game. So, sebelum saya kembali ke dalam ruangan, lalu saya duduk di sauna dan saya bersiap-siap untuk pertandingan. Get in the car, get to the gym, get there, and as I'm walking onto the court, who do I see? Jadi kamu tahu, saat aku naik mobil, lalu pergi ke gym, lalu udah sampai di sana, dan saat saya berjalan ke lapangan, kamu tahu siapa yang saya lihat? See Kobe Bryant already working out. So once Saya melihat Kobe Bryant sudah mulai latihan terlebih dahulu. I set my foot across that line, I started working out. And Jadi begitu saya melangkah melewati batas itu ataupun garis itu, saya mulai latihan. so I worked out for a good hour and a half. And when I came off, after I was done, I sat down. Dan begitu saya latihan selama 1 jam maupun 1,5 jam, dan setelah selesai latihan, saya pun duduk. And of course, I still hear the ball bouncing. I look down, I'm like, this guy's still working out. He was. Dan tentu saja saya masih mendengar bola memantul. Namun saat itu saya berpikir, orang ini tuh masih latihan. Working out, like it looks like he was in a dead sweat when I got here, and dia sedang olahraga, seolah-olah dia sudah berkeringat deras saat aku tiba di sini. still going, and it's not like his moves are nonchalant or lazy. He's doing like. Dan dia masih terus melakukannya, dan bukan berarti gerakannya santai ataupun malas. Game moves, Kamu tahu, dia melakukan gerakan di tempat latihan seperti dalam permainan sesungguhnya ataupun pertandingan sesungguhnya. sit there and I unlace my shoes. I'm like, I want to see how long this goes. So I sit out there and watch another 25 minutes, and he got done. I said, okay, I think I've seen it. Aku duduk di sana dan melepas tali sepatuku. Aku berpikir, aku ingin melihat aku ingin melihat seberapa lama ini berlangsung. Aku duduk di sana dan menonton selama 25 menit lagi. Dan dia baru selesai latihan. Enough, go play, come back, get in the sauna, get ready for the game. That game. Saat itu aku berpikir dan aku bilang, oke, aku rasa aku sudah cukup melihatnya. Lalu pergi main, lalu kembali lagi, mungkin kembali lagi masuk ke sauna, lalu mempersiapkan diri untuk pertandingan. Game, he drops 40 on us. Okay, and after the game is over, I'm like, I have to ask this guy. Like, I have to understand. Jadi dalam pertandingan itu dia mencetak 40 poin melawan kita, dan setelah pertandingan selesai, aku berpikir, aku sepertinya harus bertanya pada orang ini. Like why he works like that. Right. So after aku harus bertanya dan ingin tahu mengapa dia latihan seperti itu. the games, I'm like, hey, Kobe, like, why were you in the gym for so long? Jadi setelah pertandingan, aku bilang ataupun aku bertanya kepada dia, "Hey Kobe, kenapa kamu di gym selama itu?" He's like, because I saw you come in, and I wanted you to know that it doesn't matter how hard you work, that I'm willing to work harder than you. We were in Vegas. Dia bilang, karena aku melihat kamu masuk dan aku ingin kamu tahu bahwa tidak peduli seberapa keras kamu latihan, aku siap latihan lebih keras darimu. For the start of training camp, and we're getting ready for the Olympics in Beijing. We're going to head to Beijing. Saat itu kami berada di Vegas,
Las Vegas untuk memulai camp pelatihan. Dan kami sedang mempersiapkan diri untuk Olimpiade di Beijing. Karena kami saat itu akan berangkat ke Beijing. And I wanted to establish myself as a young leader on the team by waking up bright and early. Day one. Dan saya saat itu ingin membuktikan diri sebagai pemimpin muda di tim dengan bangun pagi-pagi sekali pada hari pertama. So the goal was to be the first one at breakfast. Jadi tujuan saya saat itu adalah menjadi yang pertama sarapan. So I set my alarm. I make sure I'm up by sunrise. I get out of bed. I put on my gear and I head downstairs. Jadi saat itu saya menyetel alarm saya, memastikan saya bangun sebelum matahari terbit. Lalu saya bangun dari tempat tidur saya, mengenakan perlengkapan saya, dan turun ke bawah. But when I get there, Kobe's already there, with ice packs on his knees, drenched in sweat. Tapi ketika aku sampai di sana, aku sudah melihat Kobe sudah di sana dengan kantong es di lututnya dan basah kuyup oleh keringat. Now, it took me a minute to figure it out, but this guy wasn't only awake before me. He had already worked out. Butuh beberapa waktu saat bagiku untuk mengerti. Tapi pria ini bukan hanya bangun lebih dulu dariku, tetapi dia ternyata sudah selesai latihan. He had just played in the finals days earlier. Meanwhile, I'd been off for months and I was still exhausted. Kondisinya dia saat itu baru saja bermain di final beberapa hari sebelumnya. Sementara itu, saya sudah tidak bermain selama berbulan-bulan dan saya masih merasa lelah. What he had done that morning was incomprehensible to me. Jadi apa yang dia lakukan pagi hari itu, saya tidak dapat memahaminya. That dedication he had only days after falling short of an NBA championship. That taught me something I've never forgotten. Ketekunan yang dia tunjukkan hanya beberapa hari setelah dia gagal meraih gelar juara NBA. Dan hal itu mengajarkan saya sesuatu yang tak pernah saya lupakan. Legends aren't defined by their successes. They're defined by how they bounce back from their failures. Legenda tidak ditentukan oleh kesuksesan mereka, melainkan oleh cara mereka bangkit kembali dari kegagalan mereka. Okay, so I think that's all for my video, and thank you.